Loše vremenske prilike u maju sa niskim temperaturama i sa mnogo kiše nisu pogodovale povrću u bašti. Paradajz i krastavac trebaju dosta sunčeve svetlosti i toplote da bi optimalno rasli. Kod mene je paradajz odlično krenuo i već ima mnogo cvetova i poneki plod. Ali sad je veliki rizik od razvoja plamenjače zbog mnogo vlage. Niske temperature dodatno usporavaju rast nekih osjetljivih kultura poput krastavca. Krastavci su ostali još uvijek mali zbog toga i treba im sada dodatni podsticaj za rast. Zato ćemo danas napraviti rastvor kojim ćemo prihraniti krastavce i paradajz. Snabdevanje hranjivim materijama će ojačati imunitet biljaka paradajza i krastavca. Rastvor za prihranjivanje pravim u 2 posude. Jedan ću koristiti za folijarno prihranjivanje, a drugi kao tečno đubrivo za zalivanje. Za pripremu koristim 3 sastojka. U posude prvo dodajem vodu kišnicu. U svaku sipam oko 4 litre. Drugi sastojak je sveže mlijeko. Dodajem pola litre mlijeka u jednu posudu i pola litre u drugu. Mlijeko je hranjivo i sadrži razne mikro i makroelemente. Upravo te elemente krastavci i paradajz troše i dobro će im doći. Osim toga, mlijeko je zaštitni faktor jer na listovima stvara zaštitni film koji će štititi biljke od patogena. Tako se nadam da će zaštititi moje biljke od plamenjače. Mlijeko je inače poznato kao prirodni lek protiv plamenjače. Dodatna pogodnost je što neki štetni insekti ne mogu da svare laktozu, pa mlijeko deluje i kao insekticid. I treći, podjednako važan sastojak je povidon jod. U svaku posudu dodajem 5 kapi. Ne sme se preterati sa količinom. Jod je poznat kao antiseptik i on će dobro dezinfikovati biljke, ali i pojačati njihov imunitet. Jod može spriječiti pojavu žutih listova, a ima i drugi pozitivan efekat, jer pospešuje cvetanje i formiranje plodova. Pošto sam sipao jod, treba sve dobro promešati. Rastvor mlijeka i joda sipam u prskalicu. Dobro ću da oprskam krastavce koji će preko listova da usvoje sve hranjive i zaštitne sastojke. Istim rastvorom ću temeljno da oprskam i paradajz da se zabeli od mlijeka. Kada se osuši, na listovima će se formirati zaštitni sloj koji deluje protiv bolesti i insekata. Ovi sastojci nisu štetni, tako da možete da berete druge biljke u bašti, poput mladog luka koga sada ima za branje. Kada je prskanje gotovo, sa istim rastvorom iz druge posude zalivam biljke krastavca i paradajza. Očekivano je da će ovaj rastvor dodatno pomoći u cvetanju, formiranju plodova i povećanju prinosa. Pozitivan učinak ovog tečnog đubriva vidjet će se za kratko vreme. Ova prihrana se može primjenjivati na svakih 15 dana. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati
zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.